Regarde les images, écoute le mot et montre la bonne image. Je vais te dire 5 mots. Une moto, la plage, une bouteille d'eau, le musée, sortir. Regarde les images, écoute les phrases et montre les bonnes images. Lina est allée à la plage avec ses cousins. Majd va à l'école seule, à vélo. Nour doit prendre un carnet et des lunettes de soleil. Karim va visiter le zoo. Samia s'habille dans sa chambre. À quelle heure tu prends ton petit déjeuner? Comment tu vas à l'école? Avec qui tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu dois prendre avec toi pour visiter la ferme? Qu'est-ce que tu as fait à la plage? Situation. Présente-toi, puis parle des activités que tu fais le matin et le soir. Dis ce que tu vas visiter et ce que tu as fait pendant les vacances. Klaxon. 6. Paysage. Tuyau. Nettoyer. Taxi. Exercice. Visage. Rayure. Boxeur. Aboyer. Essuyer. Klaxon. 6. Paysage. Tuyau. Nettoyer. Taxi. Exercice. Visage. Rayure. Boxeur. Aboyer. Essuyer. Klaxon. 6. Paysage. Tuyau. Nettoyer. Taxi. Exercice. Visage. Rayure. Boxeur. Aboyer. Essuyer. Amine sort de la maison. Samy doit prendre un sac à dos. Amine sort de la maison. Samy doit prendre un sac à dos. Amine sort de la maison. Samy doit prendre un sac à dos.
يحتاج الإنسان دوماً إلى التواصل مع غيره، ففي المنزل يتحدث أفراد الأسرة فيما بينهم، وفي المدرسة نتواصل مع المعلمين والأصدقاء. كان التواصل منذ القدم جزءاً من حياة الناس، فكانوا يتبادلون الزيارات فيما بينهم، كما استعملوا حمام الزاجل لإرسال الرسائل. كان التواصل بطيئاً، فكان الناس ينتظرون كثيراً حتى تصلهم الأخبار. يحتاج الإنسان دوماً إلى التواصل مع غيره، ففي المنزل يتحدث أفراد الأسرة فيما بينهم، وفي المدرسة نتواصل مع المعلمين والأصدقاء. كان التواصل منذ القدم جزءاً من حياة الناس، فكانوا يتبادلون الزيارات فيما بينهم، كما استعملوا حمام الزاجل لإرسال الرسائل. كان التواصل بطيئاً، فكان الناس ينتظرون كثيراً حتى تصلهم الأخبار. يحتاج الإنسان دوماً إلى التواصل مع غيره، ففي المنزل يتحدث أفراد الأسرة فيما بينهم، وفي المدرسة نتواصل مع المعلمين والأصدقاء. كان التواصل منذ القدم جزءاً من حياة الناس، فكانوا يتبادلون الزيارات فيما بينهم، كما استعملوا حمام الزاجل لإرسال الرسائل. كان التواصل بطيئاً، فكان الناس ينتظرون كثيراً حتى تصلهم الأخبار.